Adi kami hit balay hit akon lolo. Adi hot bugto ni tatay. Tayo ni. Mamimiling inin uya. Bari pa makakaagi. Di pa nakakaagi. Adit akon apoy. Tay, kumusta? Adi. Kuan na iniya. 86 ka na tayo ano? 86. Ambul. Kumaon ka na? Ano man imo sura? Waray. Waray. Makaon kan kuan masag. Oo, nakakahindo kapat masag. Sige niyan, tatagan. Lang biyaw. Isda. Dugad. Ako ni Lolo, tatay ni akong tatay. Tatay Piping, Labalan. Shout out ko na nakilala iya, Federico Labalan. Federico, tatay ano? Yan. Ikaw? Piti. Piping la, ating gingarani? Piti. Pilipi Labalan. Pilipi Labalan. Itirahin ito na, ada kabugaw. Piti. Ha? Ara kabugaw. Oh, ada kabugaw tera katunaan. Lolo ko init, tatay init akong tatay, guys. Ayan, guys, adi kami hakang bagtik yan, bumisita kami na akong lolo. Ha? Sino?